Malama an bɛ foli di aw ma nin waati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yakuba daw ma kan de don a b'a ye k'a fɔ tuma dɔ la an ka sigidaw la ni i taara mɔgɔw fɛ yen i bɛ mɔgɔw fɛ yen sigi la misalila i taara mɔgɔw fɛ yen i taara i balima dɔ fɛ yen i fanicinin walima i fakɔrɔba i b'o fɛ yen i b'a sɔrɔ e bɛ situation min na ani a denw ka situation tɛ kelen ye ni position ɲɛnama bɛ i taara min fɛ ni position ɲɛnama b'u bolo kosɛbɛ i n'a fɔ wari ko kunda wari b'a bolo situation ka ɲi a denw bɛ taa mobili la ekɔli la fɛn bɛɛ b'u bolo makaw jɔ mana jɔ fɛn fɛn na donc u b'u bolo i y'a sɔrɔ e min bɛ yen a kɛrɛfɛ kuma dɔ la e bɛ sotaramaw ta kuma dɔ e bɛ taama sen na voilà donc o situation min bɛ yen i b'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ den ninnu ka faamuyali ka ɲɛsin e ma i b'a sɔrɔ a tɛ kelen kuma dɔ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ aw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ donc o situation min ye min ye den ninnu b'a bila u kunna k'a yira k'a fɔ o t'a bila u kunna ko non ko don dɔ la ko dɔw bɛ yen olu bɛ se ka min kɛ k'e yɛrɛ fana bɛ se k'o kɛ quoi kuma dɔ la o b'a jateminɛ olu ka fisa n'e ye voilà o tɛ e miiri yɔrɔ dɔ la quoi olu bɛ e ɲɛfɛ voilà situation ka ɲi u bolo mais o t'aw bila kunna k'a fɔ ko don dɔ la e bɛ se ka olu bɔ gɛrɛ la e bɛ se ka kɔrɔ dɔw o tɛ jigin o kunna donc an ɲɛ bɛ o min na dɛ o kelen kelen de bɛ tubabu ni farafin ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que tubabu yɛrɛ t'a bila kunna tuma kelen vraiment farafin bɛ se k'ale mara quoi c'est à dire que a t'u kunna quoi olu yɛrɛ fɛ o ka fisa n'an ye yɛrɛ yɛrɛ o ka fisa n'an ye c'est à dire que an ye baganw de ye olu bolo c'est à dire que n'u mago jɔra an na dɔrɔn fɛn fɛn na u bɛ taa u b'a ɲini u b'a sɔrɔ quoi parce que jɔyɔrɔ ka d'an ye wari ka d'an ye voilà musoko ni fɛnw mais en réalité i b'a sɔrɔ anw fana bɛ to k'o ko ninnu fana kɛ an bɛ to k'o ko ninnu fɛ o kɛ fɛn fɛn fɔra an ma caman bɛ an y'a kɛ an ka ɲɛmɔgɔw lajɛ u bɛ ka ko minnu kɛ Union européenne filɛ nin ye a ka présidente ɲɛmɔgɔ bɔra ko non ko a bɛna euro miliyari 150 di farafinna ma k'o bɛna o de yɔrɔ dɛmɛ e yɛrɛ k'an lajɛ depuis an yɛrɛ mana diɲɛ na u bɛ ka dɛmɛw d'a ma an tɛ ka bɔ nɔgɔ la ninnu bɛɛ ye stratégie ye pour que an minɛ quoi ninnu ye jɛgɛ dulon de ye i bɛ min don i bɛ jɛgɛ de ka a don dulon na ka taa fɛnw minɛ quoi i bɛ fɛn ɲɛnama min bɛ don dulon na ka taa jɛgɛ minɛ ninnu y'o n'a ɲɔgɔnsiw de ye quoi chaque fois u bɛ na ni stratégie dɔw ye ka mɔgɔw minɛ an taara n'a y'a kɔlɔsili kɛ depuis nin waati in na mouvement la mɔgɔ bɛ ka mankan ci faransi ka taa vraiment tubabu y'an tɔɲɔ an tɛ CFA ko la an b'a ye dɔrɔn u bɛ ka bɔ ni fond dɔw ye financement de tan financement fond dɔ bɛ yan fɛ yen wari dɔ bɛ yan fɛ yen a ma mɛn yɛrɛ CEDEAO mɔgɔ yɛrɛ bɔra ni annonce dɔw ye ko o mago bɛ hakɛto b'a la o mago bɛ consultant la domaine dɔw la k'u ka fɛn ninnu kɛ formation b'u bolo u bɛ ka formation kɛ u bɛ fɛn dɔ lase ka jeunes ta ne ye nin fɔ n ka video tɛmɛna ninnu bɛɛ ye stratégie pour ka farafin minɛ mais min fɔ a ɲɛna tubabu bɛ wari minnu di ko k'anw dɛmɛ n'an ye baara kɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la c'est à dire que c'est comme si dɔrɔmɛ 100 na i bɛ dɔrɔmɛ 1 ta ka di mɔgɔ ma quoi c'est à dire que n'o ye 100 bɔ anw kunna u bɛ dɔrɔmɛ 1 ta ka d'aw ma quoi misali la quoi donc u bɛ wari min d'a ma dɔrɔn saraka wariw de don n'i ye farafinna jateminɛ dɔrɔn k'anw jateminɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ saraka wariw de don quoi a t'an bɔ nɔgɔ la a b'an kɛ mɔgɔ ye jɔnya kɔnɔ i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye tiɲɛ don dɛ mɔgɔ ye dɛmɛna e delila hɔn na mɔgɔ b'a d'i ma hɔn n ko kuma dɔ la a bɛ kɛ e kunna dɔrɔn ko e yɛrɛ tɛ se ka fɛn kɛ quoi ko tant que ni mɔgɔ ma ɲɛ i ma ko i tɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye quoi et c'est ça o de kan ka bɔ adamadenw kunna o de kan ka bɔ an kunna pour que an ka se ka taa yɔrɔ jan an ka kɛ yɛrɛ baaraw ka se ka dayɛlɛ jeunes ka cɛsiri kalan na jamana yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la o fɛn ninnu ka se ka bɔ anw kunkolo la fo olu fɛn ninnu ka se ka dabila de quoi i ma ye Mali administration caman bɛ yen mɔgɔw tɛ ka foyi dɔrɔn cɛ projet dɔ mana fɔlɔ dɛ projet ni projet nana dɔrɔn dɔw bɛ sin k'u ka baara bila parce que ni projet y'i ta dɔrɔn sara bɛ yen i bɛ mobili sɔrɔ sara bɛ yen a sara ka ɲi ni Mali fonction publique i ma ye salaire ye donc est-ce que tu vois donc olu fana b'o stratégie nin bila sen n'o ye an ka mɔgɔw employé u bɛ saraba d'u ma ka fɛnw d'u ma k'u bila condition na donc il faudrait que l'État an ka gouvernement fana ka miiri nin na sarati nin fɛn ninnu na quoi il faut récupérer les Maliens minnu bɛ yen n'o bɛ jamana kɔ kan u bɛ diɲɛ yɔrɔw caman u bɛ ka kobaw kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ye a y'u wele k'u gɛn aw yɛrɛ la a ka baara kɛ n'u ye a k'u bila condition na a kana mɔgɔw minimiser i b'a sɔrɔ administration dɔw la n'a fɔra ko e ye k'i dɔnniya ka dɔrɔn ko master de b'e bolo doctorat de b'e bolo dɔrɔn n'a fɔra ko e y'o baara kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ commencer ka méfier i la ko dɔw bɛ yen u t'a f'i ɲɛ yɛrɛ parce que u ɲɛ fɛ dɔrɔn e bɛna o ka jɔyɔrɔ minɛ o la est ce que o b'a ye donc o fɛ e bɛna o ka jɔyɔrɔ minɛ o la et ça c'est pas bon mɔgɔw bɛ ka dɔnniya kɛrɛlaw ɲini jamana yɔrɔ tɔgɔ la pour que k'u ka jamana jɔ anw bɛ ka siran dɔnnikɛlaw de ɲɛ ko bɛna an ka jɔyɔrɔw minɛ anw na et puis poste dɔw bɛ yen il faut pas que ça soit politique
n'i y'a yurugu bamanan ka jamana na c'est parce que réseau de do système de do tant que Assimi Goïta a chogal ko la may amunum be ka fɛn yurugu ko kɛlɛ ko kuma fɔ n'a ma système cassé dɔrɔn ça peut pas aller parce que i b'a sɔrɔ système de do n'i taara structure dɔrɔn tout le monde est mouillé bɛɛ ɲigilen de do bɛɛ ɲigilen de do ka taa chef yɛrɛ la ka na comptable la hali i b'a sɔrɔ gardien yɛrɛ mun bɛ da la ale yɛrɛ ɲigilen de do et puis kuma dɔ la mɔgɔw bɛ to ka gardien ninnu minimiser gardien bɛ ko minnu kalama service da ninnu na han directeur tɔ bɛ mɔgɔ batɔ i bɛna dɔrɔn k'i bɛna service kɔnɔ i ɲɛ bɛ cɛ min sigilen da la tewuli la n'i bɛ fɛn min kalama service la i t'a kalama a bɛ mɔgɔw ka fɛn caman kalama donc tu vas retrouver que tout le monde bɛɛ mouillé non c'est un système han i bɛ taa fɛn dɔ ɲɛnabɔ ou bien i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la problème dɔ b'i sɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ ko dɔ kɛlɛ i b'a fɔ non n tɛ jɛn n'a ye bon n bɛ taa ka chef fɛ yen n'i taara chef fɛ yen chef b'a f'i ɲɛna k'i ka jigin duguma wa i bɛ jigin dɛ i bɛ jigin duguma de dugumamɔgɔw sen b'a la sanfɛmɔgɔw sen b'a la i bɛ jigin de donc il faut que le système là on casse système kan ka casser de han chef n'a fɔra ko atelier bɛ yɔrɔw la e tɔgɔ de bɛ liste de présence la fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ taa o bɛ na i ka wari d'i ma i ka bureau kɔnɔ bon tu vois c'est des pratiques ninnu dɔw bɛ a delila mɔgɔw la finalement hali ni ye dɔ fara mɔgɔ ka sara kan dɔrɔn mɔgɔ b'a ko sara tɛ bɔli kɛ mɔgɔ bɛ taa sara ta ka taa kɛ mun ye en généralité n'i ye maliyɛn yɛrɛ ye sara ta an bɛ taa mun de kɛ fɛn dama bɛ yen an ka sara tɛ bɔ o kɔnɔ fiyewu mali gouvernement baarakɛlaw kɔni a caman ba sojɔ terrain san han muso wɛrɛ furu ani mobili san ninnu damadama ko wɛrɛw bɛ kɛrɛ mɛ ninnu damadama kɔnɔ ka caman bɛ yen dɔrɔn a tɛ bɔ ninnu kɔnɔ ninnu b'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ minnu bɛ wari suɲɛ ka sɔrɔ ka taa entrepreneuriat domaine na dɔrɔn olu ma ca et on voudrait que le pays soit c'est vrai que mɔgɔw ka nege entrepreneuriat de nɔfɛ quoi c'est vrai que an ka gouvernement ka essayer ka hakilina yɛlɛmɛ ka taga sira kan han il faut que ni ɲɛmɔgɔw kana fɔ ko non n bɛ kuluba n bɛ n ka bureau kɔnɔ mɔgɔ de bɛ yen directeur de bɛ yen ministre de bɛ yen ko olu de bɛ ka ko ɲɛnabɔ k'i hakili sigi nin kana i hakili sigi dɛ tuma dɔ la dɔrɔn i bɛ to ka improvisation dɔw kɛ mɔgɔ ma sigi ni yɔrɔ min i ye yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ ye dossier dɔw bɛ dɔrɔn présidence yɛrɛ primature yɛrɛ k'a ta ka tigɛ don a la ka ko sɛgɛsɛgɛ i b'o kelen kelennin dɔw kɛ département na k'a ye finalement mɔgɔw bɛna fɔ ko ninnu bɛ k'an suit dɛ u bɛ k'an suit donc il faudrait que nin action sugu de ka kɛ an ka jamana kɔnɔ est-ce que i y'a faamu donc c'est un peu comme ça donc nin acte ninnu bɛɛ kɛra sababu ye ka farafinw an kɛ dumunimɔgɔw de ye jɔyɔrɔmɔgɔw de ye an bɛ ɲɔgɔn mako sa balimaya t'a la teriya t'a la furuɲɔgɔnmaya t'a la han ka ɲɔgɔn mako sa ka ɲɔgɔn mako sa pour que an bɛ se k'an ta nin sɔrɔ donc faudrait que mali kura ko kuma min bɛ k'a fɔ fo nin fɛn bɛɛ jate ka ja nin ka minɛ de barika ka se ka don kalan na cogo minnu na ko kana kɛ mɔgɔ ko ye mɔgɔ bɛ se k'i dɔnbaga ta ka bila jɔyɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ a dɔnniya b'a la o baasi foyi t'u la o bɛ se ka kɛ o mɛ ka mɔgɔ ta ka bila yɔrɔ la a tɛ fɛn dɔn wa a t'a ɲɛɲini k'a faamu mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ bila yɔrɔ dɔ la a t'a dɔn mɛ ni kalankɛlɛ de don n'a faamuyali ka d'a ye ni motivation b'a la donc a bɛ se ka a jɔyɔrɔ ta n ko o de fana bɛ danfara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔnniya b'a la techniquement il est bon mais sérieux t'a la sérieux t'a tigi la i b'a sɔrɔ a tigi jogo man ɲi ni a bɛ poste min kan ka d'a ma donc bon on peut pas te mettre là-bas parce que tu as un master tu sais pas tu as une maîtrise tu as un doctorat tu es professeur mais jogo min bɛ là c'est pas bien hein au moins i tɛ se ka bila yen mais par contre mɔgɔ dɔ fana bɛ yen jogo ɲɛnama b'a tigi la mais i b'a sɔrɔ techniquement voilà a tɛ se ka baara kɛ mais a fila bɛ ɲɔgɔn ta tu es bon attitude ɲɛnama b'i la techniquement tu es bien voilà fɛn bɛɛ tɛ dafa mɔgɔ la quoi fɛn bɛɛ tɛ dafa mɔgɔ la donc il faut que farafinw an ka nin fɛn nin bɔ an kunna nin ko sugu ninnu dabila tant que n'an m'an dabila tubabuw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an manipuler an b'a ye u bɛ communication domaine na n'u kɛra dɔrɔn u bɛ taa an ka CFA dɔw imprimer dɔrɔn ka olu di dɔw ma yan fɛ yen ka papiers di dɔw ma yan fɛ yen ka o bɛ don bɛɛ n'a hakili cɛ i m'a ye donc finalement comme anw y'an ka personnalité perdue i b'a jateminɛ tubabuw nana u ye baara fɔlɔ min kɛ o ye an ban yɛrɛ ye fɔlɔ quoi an sɔn t'an yɛrɛ ye an sɔn t'an yɛrɛ cogo di a misali fɔlɔ ye jumɛn de ye i b'an balakaw ye olu bɛ i n'a fɔ mɛsiw don nin bɛɛ ye tubabuladigew de ye o kan an bɛ produit ta k'an yɛrɛ farikolo jɛjɛ nin bɛɛ ye tubabuladigew de ye parce que an fɛ o de ka ɲi bon cɛw fana mana kuma dɔ la min mana faransɛ fɔ i bɛ to ka sɔgɔbɛ i kuma tɔ f'i bɛ daji sɛri ka to mɔgɔw kan ni min ye tubabu ka duman fɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ e ye mɔgɔ sɛbɛ de ye e ye mɔgɔ ɲɛnama de ye o ja olu de ye jamana cilaw de ye est-ce que y'a faamu
donc an y'an ka mɔdiw yɛlɛmɛ k'an ka fɛnw yɛlɛmɛ fɛn minnu bɛ tubabuw fɛ mun ka ɲi o de ka an k'o ta ka tiɲɛni ninnu to yen an m'o ta dɛ n ko dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ sɔn dɔrɔn ko faransɛ ka fɔ ko faransɛ dɔrɔn bɛ fɔ ka du kɔnɔ bamanankan ti fɔ u yɛrɛ ka kan ti fɔ yen ko faransɛ dɔrɔn caman b'a la an tununa koyi u b'a fɔ ko bɔgɔ n'i ye bɔgɔ mɔ n'a jala k'a yɛlɛma a yɛlɛma man di o ye tiɲɛ ye o mɛ ni bɔgɔ jara i bɛ se k'a ci ka mugu bɔ ka tila ka ji wɛrɛ k'a la tuguni k'a bila forme ka di ye mɛ ni adamaden hakili kɛra bɔgɔ ye n'o jara kuma dɔw yɛlɛma mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kunkolo ci ka a kunkolo zɛmɛ ɲagamu ka tila k'a fɔ k'i b'a bila cogoya wɛrɛ cogo min o tɛ se ka kɛ bilen donc mɔgɔ dɔw de bɛ yen n'olu yɛrɛ sɔnna ni taabolo dɔ ye i b'olu to yen de wa maa bɛ maa la maa ti to o ladi olu yɛrɛ b'o ladi de o kunkolo bɛ taa gisi kogo la koyi n'o kɛra tuma min na u bɛ sɔrɔ ka faamuyali kɛ olu mɔgɔw de bɛ yen mɔgɔ dɔw tɛ ladi koyi i b'olu to yen de donc an bɛ farafinna ko minnu na sisan n'an ma sɔn an yɛrɛ mɔgɔ fosi tɛ sɔn an yɛrɛ n'an ma sɔn an yɛrɛ mɔgɔ fosi tɛ sɔn an yɛrɛ wa tubabuw bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma a ka hɛrɛ kama u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma kana miiri foyi la ni tubabu t'a kɛ a ka hɛrɛ kama est-ce que y'a faamu donc fo an ka sɔn an yɛrɛ n'an ma sɔn an yɛrɛ ko caman bɛ yen vraiment an bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ a la an bɛ bɛɛ fɔ an tun bɔra k'o de fɔ donc a kana ɲinɛ a ka taa an ka page kan nin page in kan an bɛ kuma motivation kan n'o ye créer investir voilà an bɛ kuma kɛyɛrɛyew kow kan voilà an bɛɛ bɛ se k'an seko kɔ o ni fana de y'an fana ka kɛta ye jamana ko la hakilina min b'a la ka partage ni bɛɛ tɔw ye donc ni mɔgɔ min ye faamuyali sɔrɔ nin na ni an ka video diyara ye i ka partage ni mɔgɔ wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ kana ɲinɛ i ka commenter hakilina min b'i la donc i k'o fana fɔ donc an b'aw fo k'an bɛn